नमस्कार सर्वोदयসকল राज्यर प्रतिकूल बतरर प्रति लक्ष्य राखी अर्थात रेमालर तांडवर प्रति लक्ष्य राखी राज्य सरकारे इतिमध्ये 11খন जिलात अहाकाली अर्थात 29 मे तारिखे बंद घोषणा करिছে। হয় सर्वोदयসকল एया चाওক मुख्यमंत्री डांगरियाई এটা টুইটার মাধ্যমত জনাই দিছে যে অহাকালি কোনকেইখন জিলাত বন্ধ ঘোষণা করিছে। জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে নগাঁও জিলা, হুজাই, वेस्ट कार्बी आंगलং, गोलाघाट, डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दी, करीमगंज और মাজুলী जिला। उक्त जिलाकेইখনত অহাকালি সকলো ধৰণৰ सरकारी बेसरकारी विद्यालय और अनुष्ठान प्रतिष्ठान आदि बंद থাকিব। गतिके सर्वोदयসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা सर्वोदयসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোন প্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।